salo Robirai Deborma Mungui sak nok bisingono kotok dukhi ui thimani koktuma kok pati mung patika rangetila chakmagata pati monorugui divisional sak hamnogot langkha sale sanja soti chibri jorabo paithago doctor saklai rei rekha Robirai Deborma te uhayongo kurika hanai pati monorugui mungsafano police oni phaichingti sep najakmani kerai aboni bagai mangkathaina tilangna thangthani police rok thani sogikha te mangkathaino naragui pusmodom khlainani bagai naikha hanai koktumar bisingti sawiman kha phiaba asuk jora lagui police nai matharok phaya angmani bagai dumklai siklai rok ngaina nanglaikha hanai koktuman bisingti sawiman mal somebody jamai mal jengu kata suci আসছি সকালে আমার সম্বন্ধী বাড়িটাও একটু রোজা ছিল রোজা বাড়ি দিয়া একটা তার নিজের বাড়িতে এমন গেছি কোনো বাড়ি করে কোনো বাড়ি করে ঝগড়া করার কিছু নেই হঠাৎ এমন ঘটনা হঠাৎ আমি শুনছি শুনে আমি শুনেছি। নাম কি? নাম রবিরাই দেববর্মা, বয়স ৫৫ বছর, নশরা বেশি বেশি থাকে রংটাই চাকমাঘাট রঙ্গিয়াটি। হ্যাঁ চাকমাঘাট কোন জায়গায় লাগাইছে? হ্যাঁ নিজ বাড়িতে কিসের মধ্যে লাগাইছে? দরজাকে একটা কানে ঘুমায় একটা ছেলে মেয়ে আছে, দরজাটা আলাদা, তার একটা কঙ্গর আছে, কঙ্গরে দরজাতে একটা সিম্পলি একটা হঠাৎ করে এরকম ফাঁসি দিল, কি মনে করে? কোনো বাড়ি করে কোনো ঝগড়া নাই, কিন্তু তার ফ্যামিলি তো প্রায় ৪-৫ বছর ধরে রুগী আসে, কিন্তু অনেক ডক্টর দেখাইছে, ওঝা দেখাইছে, অনেক কিছু করছি, ভালোই না, কোনো কী কারণে হয়েছে আমি বলতে পারি না। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল দেওয়া, নদিয়া টাইম দিয়েছি আমার কাছে। মানে ঘটনার খবর পাই আপনি আসছেন? হ্যাঁ ঘটনা শুনছি, আমি আসছি। ডক্টর ডিক্লিয়ার দিছে? ডক্টর তো বলছে ওরা মানে মৃত্যু হয়ে যাবে, মৃত্যু ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু এখন পোস্টমর্টমের বাকি রয়েছে। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।